के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी বিৰোধীৰ মতে পেগাছাছৰ দৰে কাৰচাচি চৰকাৰে কলে কোনোমতে সম্ভৱ নহয় চোৰাংচোৱাগিৰি মোবাইল ফোনসমূহত সঞ্চাৰ সাথী নামৰ এপটো ইনষ্টল কৰা বা ভৰাই দিবলৈ দিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক নিৰ্দেশে ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰবল বিতৰ্কৰ বিৰোধী পক্ষৰ মতে পূৰ্বৰ পেগাছাছ স্পাইৱেৰৰ দৰেই হ'ব এই সঞ্চাৰ সাথী এপ গ্ৰাহক বা মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপন তথ্য উলিয়াই নিয়াত সহায় কৰিব এই সঞ্চাৰ সাথী নামৰ এপটোৱে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা আনকি লোকসভাতো বিষয়টো উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছে দলটোৰ সাংসদ দীপেন্দ্ৰ সিং হুডাই লোকসভাত বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিভাগীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया है। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूँ, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पे कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तरत केंद्रीय मन्त्रीगराकीয়ে কয় যে সঞ্চাৰ সাথী এপৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণে ভংগ নহয় গ্ৰাহকৰ গোপনীয়তা सरकार का दायित्व होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर। हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। हम लोग और तत्वों के उल्लेख्य जे 2023 सनते এটা পোর্টেল হিচাপে মুকলি কৰা হৈছিল সঞ্চাৰ সাথী সন্দেহজনক ফোন কল সম্পৰ্কত এই পোর্টেল যোগে কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ সুবিধা আছিল ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ হেতুকে এতিয়া এপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় টেলিকম বিভাগে স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতাসকলক মোবাইল ফোনসমূহত আগতীয়াকৈ এই সঞ্চাৰ সাথী এপ ইনষ্টল কৰিবলৈ বা ভৰাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে যোৱা মাৰ্চ মাহতে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় টেলিকম বিভাগে কিন্তু সেই নিৰ্দেশক লৈ সৃষ্টি হয় বিতৰ্কৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় টেলিকম বিভাগে কৈছে যে এই সঞ্চাৰ সাথী এপটো বাধ্যতামূলক নহয় কোনোবাই নিবিচাৰিলে নিজৰ ফোনৰ পৰা এপটো ডিলিট কৰিব পাৰে উল্লেখ্য যে সঞ্চাৰ সাথী এপৰ দ্বাৰা জানিব পাৰিব এজন গ্ৰাহকৰ নামত কিমান মোবাইল সংযোগ আছে হেৰাই যোৱা আৰু চুৰি হোৱা মোবাইল ফোনৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ কৰি ব্লক কৰিব পাৰিব প্ৰতাৰণামূলক ৱেব লিংকবোৰ ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগাযোগ নম্বৰবোৰৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰিব পাৰিব ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर न करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा और मैं उपभोक्ता के आधार पर जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। এই এপৰ দ্বাৰা এতিয়ালৈকে 42 লাখৰ অধিক ফোন ব্লক কৰা হৈছে 26 লাখৰ অধিক হেৰুৱা ফোনৰ সন্ধান পোৱা গৈছে এপটোৰ বাবে 1,14 লাখ টকা পঞ্জীয়ন হৈছে গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা 1 কোটিৰো অধিক এপ ডাউনলোড কৰা হৈছে এপল ষ্টৰৰ পৰা 9.5 লাখ এপ ডাউনলোড কৰা হৈছে
অৱশ্যে আইফোন নিৰ্মাতা এপলে এপটো সাধাৰণভাৱে আগতীয়াকৈ ফোনত ইনষ্টল কৰিবলৈ অমান্তি হৈছে। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर। नेशनल डेस्क प्रतिदिन टाइम।